Zvanični neurofiziolozi nam kažu kako se u fizičkom organu mozgu odigrava neuronska reprezentacija svetlosnog signala elektromagnetne prirode koja nekako stvara ideju, predstavu, odnosno sliku o izgledu sveta izvan nas. Ali istina je upravo suprotna. Materijalni mozak ne može da stvori nematerijalnu misao. Međutim, ono što je važno shvatiti je da svest, kreator misli, egzistira izvan našeg virtualnog sistema. Dakle, svest istovremeno stvara i subjekat i objekat. Drugačije rečeno, mi ne percipiramo čulima svet izvan nas, pa stičemo sliku o njemu, iako nam tako izgleda. Svet izvan nas je istovremena informacija unutar nas. Na primjeru vizualnog prenosa i funkcionisanja signala možemo shvatiti kako stvari stoje na planu svih čula. Imamo u spoljnoj sredini objekat, to je drvo. Dakle, u spoljnom svetu posmatrač, subjekat, posmatra svojim očima. Zapravo, zraci svetla mu navodno prenose sadržaj putem optičkog mehanizma, a neuronske sinapse na neki volšeban način protumače signal i mi dobijemo predstavu objekta koji posmatramo. Dakle, naš posmatrač, odnosno subjekat, svojim unutrašnjim svetom posmatra objekat izvan njega. I tu imamo utisak da je drvo izvan posmatrača. Ali, ono što vam zvanična nauka neće reći je da istovremeno misao unutar nas kreira sliku koja se manifestuje kao spoljni svet koji posmatramo. I to je pun krug principa stvaranja u kome nemate početak u okviru pojavnog seta. Zato je vera zapravo ta koja stvara svet, koji potom mi percipiramo kao stvarnost, iz koje kroz iskustvo potvrđujemo veru i tako opet u krug međuzavisnosti. To je alhemijski uroborus, uvid mističnog hrišćanstva koje teolozi ne razumeju. Tako svest, tvorac, stvara sebi sličan lik u svetu koji potom doživljava kroz iskustvo.